Good day everyone again. Salamat kaayo sa lain nga kahigayunan. We can receive additional teachings to inspire, to encourage, to build up, to teach also, to remind. Salamat kaayo. Tagang kahit ta pirinig ma-receive gikan sa pulong sa Ginoo. Today we shall take a look at the book of Hebrews as a whole, no? Isugdan man ni nato na murag pitsi-pitsi gikan sa last nga chapter. But as I mentioned, nindot nga ato siyang tun-an, basahon, mangayo ta og mga panalangin gikan sa Ginoo, pinaagi siyang espiritu sa kinatibuk-an nga sulat ngadto sa mga Hebrehanon. Na hinumdumi nga kini sila mga nagkatibulaag sa tibuok nga Israel, ngadto pa sa ubang mga lugar. Mga Hebrehanon sila, mga Hudiyo sila nga nahimong magtotoo kang Hesukristo niadtong panahon na. And they were severely persecuted tungod ana sa mga Hudiyo rapod. Plus additional nga persecution gikan sa mga Romano kay the Roman government was so frustrated by the rising number of people that embraced Jesus as king. Abi nila og literal nga king si Jesus, nya ilugo niya ang Roman Empire. So nahimong threat ang mga Christians. Ang una nga chapter sa Book of Hebrews, no, mura siya og nagsilbi nga introduction ngadto sa kinatibuk-an nga sinulat. Og ang tibuok niya nga mensahe, overall message sa Book of Hebrews is Jesus Christ, the Son of God, is superior. No, labaw siya sa tanan. Labaw siya sa tanan. No, sa chapter 1, ang unang tulo ka verses niini, nagahisgot nga siya mao ang katapusan nga complete og katapusan nga mensahero. Mensahero nga gigamit sa iyang amahan. In the past, angels, no? And the prophets, I should say, in the past, God spoke to our forefathers. Hebrews chapter 1, verse 1. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Ano siya? Sa daang panahon, karang panahon, ang Diyos nakigistorya ngadto sa mga katigulangan pinaagi sa mga propeta sa lain-lain nga panahon o sa lain-lain nga mga pag-agi. And then, but in these last days, meaning in these present days, present during the time of the writing of the book of Hebrews, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. No, niini nga katapusang adlaw, no, nakig-istorya ang Dios ngadto sa iyang makatawhan pinaagi sa iyang anak. Ang buti pasabot ana si Hesukristo ang final nga mensahero. Nga diin ang tanan nga taga-tibuok kalibutan angay nga maghatag og pagtagad, angay nga maminaw. Kay siya gitudlo, appointed heir of all things, nga manununod sa tanang mga butang, and through Him, He made the universe. Pinaagi kaniya, gihimo ang tibuok nga universo. So grabe na nga qualifications, no? Sa pag-establisar sa kamatuoran nga si Jesucristo, siya ang final nga mensahero. Meaning to say, kita karon kami, ako ug uban pa nga naga-deliver og mensahe, dili pwede nga maghatag og mensahe nga nahimula gikan kang Kristo. Dapat ang mensahe nako ug ang uban pa nga nagadala og mensahe sa maayong balita dapat nakasentro diha kang Hesukristo. Ana siya. Nabiya po laing grupo sa mga katawhan nga naga-claim nga mao na ang ilang pangulo katapusan nga mensahero. Ana siya. Pero diri klaro kayo, no, nga siya ang final, last days, in these last days. The Father, the God of heaven and earth, He has spoken to His people by His Son. And that's the Lord
Jesus Christ. Kay siya ang gi-appoint, siya ang gitudlo nga manununod, heir of all things. Ug pinaagi kaniya gihimo sa Dios ang tibuok nga universe. Also, in verse 3, the Son is the radiance of God's glory. Si Jesucristo siya ang kahayag, no? Sa himaya sa Dios. Dito sa bukid, sa buntod, gidala ni Jesus si Peter, si James ug si John. Sa buntod nga gitawag Mount of Transfiguration. Gitawag kini nga Mount of Transfiguration kay didto, no, si Jesucristo nagtransfigured siya, no? Nausab siya sa kalit lamang, grabe niyang hayaga. Ang kasulatan nag-ingon hayag pa siya sa udtong tutok. O ang iyang sinina pertigyong putia. Na siya ang radiance sa glory sa Dios, the exact representation of His being. Tiyaw ni mo na, Jesus is the exact representation of His being. Mo na nga, sa conversation ni Jesus o sa mga apostoles in John chapter 14, ingon siya nga, ang nakakita nga nako, nakakita sa amahan. Kay like Father, like Son. This is really, realized in the person of Jesus. Siya gyud ang exact nga representation sa iyang amahan. Kapikat siya sa iyang amahan. You want to see the Father, just look at Jesus. And you will know who is the Father. Sustaining all things by His powerful word. Nindot kayo. No? Qualification ni Jesus, ginasustain niya ang tanang mga butang, pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Sa diyang nangutan na si Jesus ngadto sa mga tinunan, no? In John chapter 6, kay namiya na ang daghang mga tao, nitalikod na, wala na musunod. Kato mga sympathizers nangundang na. So Jesus nangutan na sa mga tinunan, kamo, kumusta mo? Bubuya, basad mo. Ang Peter, siya nitubag. Ningon siya, to whom shall we go when thou hast the words of eternal life? Asa pa man mi padulong, nga ikaw man ang naay pulong nga nagadala og kinabuhi. So mana, powerful ang pulong nga nagagawa sa baba ni Jesucristo. Katong mga naminaw kaniya, even ang mga religious leaders, natingala, miingon sila, asa man kining tawhana, nagkuha og kaalam, nga wala man siya makaeskwela. Wala siya makaeskwela sa kalibutanon nga eskwelahan, pero ang mga pulong niya, nagdala og gahom, murag hiwaon ang imong kasing-kasing. Maabdan kag conviction sa imong kinasuluran. Kung ikaw naluya, makusgan ka. Kung ikaw naguol, mahimo kang malipayon. Kung nawad-an kag paglaom, mabuhi ang imong paglaom. Kung gibati nimo ang kakulba, mahupay ang imong kahadlok. Kay ang iyang pulong nagadala og gahom. Gamhanan ang iyang pulong. Na mga igsoon, hangtod karon, butlo ano, bisan karong takna samtang akong ginaisgutan kini nga na kaninyo, may tungod si Jesucristo ang anak sa buhing Dios. Ang iyang pulong, kay kining akong istorya kanimo, dili man ni akong pulong. Pulong man kini niya. Kini magdala og kinabuhi di kanimo. Gamhanan kini nga pulong. Nadinig yapon ni mong sinulat, nabasa na to, no? Sa diyang mo luksota sa Hebrews chapter 4, verse 12. No? Mabasa na to nga ang pulong sa Dios gamhanan, buhi. No? The Word of God is living and active. Sharper. Mas hait pa sa espada nga duhay swab. Mudulot, it penetrates even to the dividing soul and spirit. Penetrate siya, mudulot siya sa paghiwa, taliwala sa kalagong spirito. Joins and maros, sa mga lotahan o sa mga kabukukan. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Iyang sutaon, no, ang tinguha sa kasing-kasing o sa hunahuna. Ingana kakusgan o kagamhanan ang pulong sa Diyos. Hallelujah! And then, balik sa chapter 1, verse 3, the Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word.
after he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty of heaven. Mao ni ang gihimo ni Hesukristo na human niya gihalad ang iyang kinabuhi dito sa cross, giula niya ang iyang hamiling dugo dito para mo'y maghugas sa tanang mga kasalanan sa tibuok kalibutan. Kadto ang iyang final nga assignment. Human kadto nabanhaw man siya, kayab siya, karon naglingkod siya sa tuo nga kamot sa makagagahom diha sa langit. Hallelujah. Dalaygo na ngalan sa Ginoo, di ba? Nindot na unaon. Nganong kinanglan man ning i-establisar sa nagsulat, no? Dung gumikan lagi kay ang background ani na mention nato na sa miagi nato nga broadcast nga. Ang mga Hudiyo nga nimong Kristiyano, daghan kanila ang murag na nauyog ba sa mga paglutos. O naghuna-huna sila nga siguro para dili na kaayo ta lutoson, mo balik na lang ta ngadto sa atong tinuohan ingon nga mga Hudiyo. Sagupo nato balik tong mga practices, tong mga ritual, ceremonies, no, kay samo kayo, lisod kay gapait ta. Siguro ana na lang atong buhaton. So sa dihang na hibaw-an kini sa nagsulat, mo ni nga gipadala kini niya nga sulat aron pagdasig kanila, no, aron paglig-on kanila diha sa pagtuo. Ug ang una niyang gibuhat, iyang gituboy si Hesukristo ngadto kanila para maestablisar sa ilang hunahunag kasing-kasing nga siya gyud ang Mesiyas, siya gyud ang anak sa Dios, bugto nga anak sa Dios, siya gyud ang exact nga representation sa iyang amahan, siya gyud ang Dios sa sinugdanan nga walay katapusan, ni anhi nagkatawan tao, nahimong tao, para buhaton ang angay buhaton alang sa ikaluwas sa tibuok nga makatawhan. Kaya importante kaayo nga maplastar ang pundasyon, mga kaigsunan, sa pagtuo. O ang pundasyon sa Kristiyanong pagtuo walay lain kundi mao si Hesukristo. Amen. Naabi ninyo, no, kung basahon nimo ang church history, no, bisan hangtod karon, no, kung moingon lang ka Ginoo, nagtuo ko og Dios, mana lang ka, no, dili kayo kalutuson, dili kayo kalutuson. Wala kaayoy issue basta moingon lang ka nga nagtuo kag Dios. Pero mag-ingon gani ka nga nagtuo ka og Dios, unya ka ng Dios nimo mao si Hesukristo, Dios nga nagpakatao, matingala ka mo rise up ang paglutos. Terrible nga paglutos ang mahitabo, no? Terrible nga batikos. Daghan ang dili malipay, no? Masuko ang kaaway, ang demonyo, ang iyaang gingharian, maukay pag-ayo. Pero mao man ang nakasulat nga kinahanglan isugid nimo sa imong baba, mutuo ikaw sa imong kasing-kasing nga si Hesukristo mao ang Ginoo, ug siya nabuhi ug namatay para kanimo, ug siya nabanhaw para kanimo, ug siya mobalik para kanimo. Mao na ang lintunganay sa gitawag og ebanghelyo, mga kaigsunan. Mao pud kana ang gisugo ni Hesukristo nga isangyaw, no? Gitahasan niya katong iya mga tinun-an paglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Nga sungyawin ninyo ang mga katawan sa maayong balita. Mao na ang dugukan sa maayong nga balita. Si Hesukristo nabuhi, namatay, nabanhaw, ug mobalik siya para sa mga niluwas. So, karong gabi una samtang ikaw naga pamalandong, no, diya sa imong nahimutangan, in kaso medyo na uyo gamay ang imong pagtuo, mura ka gibati kakapoy o kaluya, no, hunahuna ka nga mopahuway, muginhawa, dumduma kung kinsa si Hesukristo sa imong kinabuhi. Dumduma kung kinsa siya. Dumduma og unsa ang iyang nahimo para kanimo. Aron ikaw mapahinumduman nga dako ka og utang kabubuton, nya na kaniya. O nga angayan nga ikaw muluhod kaniya, musugid ka pinaagi sa imong baba. Nga siya mao ang Kristo. Hallelujah. Siya mao ang Mesiyas. Siya mao ang dinihugan og wala nay lain nga makaluwas og makatabang sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan.
Danglaygon ang ngalan sa Ginoo. Padayon no nato pagbasa dinhi sa chapter 4. Mingon siya, Hebrews 1 verse 4. So, he became as much superior. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. Nahimo siyang labaw, mas labaw pa kaysa mga anghel. Dili lang kay labaw, mas labaw pa kaysa mga anghel. Maingon nga ang iyang alan, nga iyang nga panunod, labaw kaysa ilang pangalan. Hallelujah. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Tapos naghatag siya og mga logical diha nga presentation. Parihaaning na sa verse 5. For which of the angels did God ever say? Kay kinsa man di ay ang anghel nga diin ang Dios nag-ingon, you are my son, today I have become your father. Or again, I will be his father and he will be my son. Buti pasabot, kinsa man anghela ang gisultian sa amahan ani, walay lain kundili ang iyang anak. Ang iyang anak, ang iyang gitumbok, pag ingon niya, you are my son, today I become your father. Kinsa man na ang iyang gipasabutan na, dili mga anghel, dili si Gabriel, dili si Michael, dili bisan kinsang kusgan nga anghel, kundi si Hesukristo mismo. Mahinumduman nga dito sa Matthew 17, katulaging transfiguration, no? Nausab man tong kalit Jesus, perting hayagan niya, yang sinina, perting yung puti nya gitabunan sila sa panganod. Naa dito si Peter, si James, ug si John. Nya naa po nagpakita si Moses ug si Elijah. Pagkatiud-tiud na tingog nga ilang nadungog nga nag-ingon, this is my beloved son in whom I am well pleased. Mao kini nga akong hinigong mga anak, diin kaniya ako kanunay may kahimuot. Wala magsulti nga amahan niya na ngadto sa laing binuhat. Angels wala, mga tao wala. Gisulti lamang kana niya kaduha pa gyud na didto sa pagbautismo kang Jesus. Gisulti na niya og didto sa pagtransfigure ni Jesus. Siya og wala nay lain. Mao na nga ang Kristiyanong pagtuo natukod diha kang Hesukristo. Dili pwede nga wala siya sa imong kinabuhi. Madisgrasya gyud ang imong kinabuhi kung wala siya. Siya ang dugukan, foundation, no? Sa tanang butang. Maingon nga siya ang naghimo sa tanang mga butang. Siya ang nag-sustain sa tanang mga butang. Pinaagi sa gahom sa iyahang pulong. Mao na nga ang tanang tao giagni nga magpailalom diha kang Hesukristo. Ang tanang tao giagni nga mudawat kang Hesukristo. Mabasa man na nato dito sa John chapter 1 verse 12 nga ang tanan nga motuo og mudawat kaniya sila pagahatagan og kagahom o katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Na katong wala motuo og mudawat kaniya, dili mahimong mga anak sa Dios. Unsa may dangata ni adtong dili motuo og mudangat kaniya, mga laglag sila mga kaigsuonan. Mao na nga hangtod karon naapay kahigayunan ang tao nga mo biya sa kasalanan, mo biya siya sa iyang ginatuuhan nga sinagop ug unsa na nga ginahawiran niya. Ug magpasilong siya diha kang Hesukristo. Mudawat siya sa persona ni Hesukristo nga mao Mesiyas, bungtong anak sa Dios, walay lain nga manluluwas. Hallelujah. Amen. Basahon ra ko nato nang sa mga buhat. Acts chapter 4 verse 13. Mabasa nato diha. Unsa ang giingon sa mao nga bersikulo? Acts 4 verse 13, verse 12. Verse 12 di ay Acts 4 verse 12. Salvation is found in no one else. Ang kaluwasan makaplagan nga sa wala nay lain. Buti pasabot makaplagan ang kaluwasan dili sa bisan unsa, walay lain na nga nagatanyag og kaluwasan. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kay wala nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga diin
ang tibuok nga katawhan makadawat og kaluwasa. So wala na lain nga ngalan. Kinsa man ang ngalan, unsa man ang ngalan, ang ngalan ni Hesukristo. Mao nang mensahe sa anghel ngadto kang Santa Maria. Ikaw magbuntis ka, ay ang balang espiritu mo pandong kanimo, magmabdos ka, manganak kag usa ka anak nga lalaki, pagatawgon mo ang iyang ngalan og Jesus. Thou shalt call his name Jesus. Kay iyang luwason ang iyang makatawhan. Gikan sa ilang mga sala. Baliko nako mga kaigsunan. No? Ipasilong ang imong kinabuhi diha ang Hesukristo. Isalikway ang tanan nimong klase sa pagtuo, nga iuban tuo sa mga unsa na anting-anting, mga gahom-gahom, mag-memorize pa sila og mga Latin, ang uban magtuo sa mga paganistic nga klase sa mga pagtuo, mga bukin, mga langob, mga unsa na diha ilang tuhan. Napoy uban nga Kristiyano na kuno na anay Kristo pero musangpit pa og laing mga pangalan. Magpalaban pa sa laing mga pangalan. As if kulang, dili pa igo si Hesukristo. Mo nang kinanglan dugangan og laing mga pangalan. Dili mga igsoon. Si Hesukristo o si Hesukristo lang yun. Nga nag-inusara. Kana pag-ingon sa kasulatan og higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong kusog, ug tibok nimong hunahuna. Before na gihalad, before na gihatag nga pulong, dunay unang linya ana. Ngadto kang Israel primarily gi-address. Ug ang linya nag-ingon, "Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one." Paminaw, pamati Israel, ang Ginoo nga imong Dios usara gayud siya ka Ginoo. Mo na nga, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Higugmaon nimo siya sa tibuok. Kay kung daghan pa ang imong Ginoo, pili nimo bahin-bahinon. I-divide nimo ang imong kasing-kasing ngadto kanila para mag-angay sila. Tungod kay isa raman siya, itingog ang imong paghigugma nga kaniya. Hunahuna na anak kaniya, pagbati na anak kaniya, tibok nimong kusog para na kaniya. Walay laing takos o gangayan kundili siya. Dalay ko ng halang sa Ginoo. Di ba tama na siya nga pangisip? Ang dili lang yun maayo nga nidangat sa daghang mga Kristiyano mao nga nabahin-bahin ang ilang hunahuna. Nasapawan. Ubang mga Kristiyano, si Kristo nasapawan. Pangalan na lang ni Kristo ang ginagamit. Pero sa pagkinabuhi nila sa matagadlaw, wala na matunong diha kang Kristo. Nahiwi na, nalayo na. Gihimo lang puhunan si Hesukristo alang sa ilang kaugalingon, kayuhan o kalampusan. Murag stepping stone lang nila si Hesukristo. Ang signboard, Hesukristo. Pero ang nagapadagan, kining tawhana nga maoy nagpakaaron ingnon nga siya ang angay tuuhan saligan og sundon sa iyang mga sumusunod. Dili na mao mga igsoon. Walay lain nga Hesukristo. Kay wa may laing na banhaw, wa may laing namatay sa cross og nabanhaw. Wala po'y laing nagsaad nga mobalik siya. O niya, kuhaon niya ang tanan nga nagasunod. Kaniya nagkinabuhi, sibo sa iyang gabungot. Walay lain, si Hesukristo lamang. Mo na nga kung naay magpakaron ingnon nga siya ang manluluwa, siya ang Mesiyas, I believe sa yun lang kaayo ang pag find out, no? Sa yun lang kaayo ang nga mahibaw-an nimo kung siya bagyo o dili. Pangayuan lang nimo siya sa iyang kamot. Kung tan-aw nimo nabay agi og lansang. Apil na ang iyang kilid. Apil na ang iyang tiil. Nabay agi og lansang. Nabay ulat. Kay mao na ang gipakita ni Hesukristo ngang Tomas katong usa sa mga apostol nga medyo nagduha-duha. Sa unang higayon nga si Kristo nagpakita dito sa ilang tapok, absent si Tomas. Nya gibalitaan siya sa iyang mga kauban, Tomas, buhi si Hesukristo, ang atong Mesiyas, ang atong Ginoo, ang atong Rabay.
Master na to. Buhi siya na banhaw siya. Ning pakita siya kanamo. Wala manggug ka, absent manggug ka. Gusto mas di ko motuo. Gawas kong mabutang na ko nga akong tudlo sa agaagi sa lansang diya siyang kamot ug sa iyang kilid. Mo na yung sultin ni Tomas. Karon pagkatiud-tiud sunod nag-adlaw tapok na pud sila sa usa ka sirado nga lawak. Ni kalit nagtungha si Jesus. Niyang iyang gitumbok una si Tomas. Iyang gingnan, Tomas, ambi ng imong kamot. Ibutang na diri sa kong kilid. Ibutang na diri sa akong kamot. Kay ako kini. Atiyaw ni mo na. Ako kini, walay lain mga igsuon. Daghan mang tibo kalibutan sa milabay mga katuigan, bisan karon hasta pa siguro so maabot na pagyapoy mag-angkon-angkon. Nga sila ang Ginoo, sila ang Mesiyas, sila ang manunubos. Pero mao lagi na, sayon ra kayo ang pagsuito ana. Pangayoon lang ang kamot. Tan-aw ng kilid, apilang tiil, kung nabay agig lansang, nagabay agig dinunggaban. Kay Jesus, sa diyang mubalik siya, nakasulat sa pulong sa Diyos. Ang tanan, mga mata makakita. Even those that pierced him, kadtong mga nidunggam kaniya, makakita kang Hesukristo sa iyang pagbalik. Ug ang mubalik, katong naiagi og lansang sa kamot. Naisamad sa kilid, dinunggaban. Nailansang, agi sa lansang diha sa til. The same siya nga Jesus nga misaka, na banhaw og mikayab, maura nga Jesus ang mubalik. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. So, karon samtang nagahiskot kita niini ato ning tukion sa mga sunod pa nga mga semana, pero let it be established at the beginning nga ang imong pundasyon sa imong pagtuo bilang Kristiyano, bilang sumusunod ni Hesukristo, si Hesukristo gayon. Dili ka mahimong sumusunod niya kung dili siya numero 1 sa imong hunahuna sa imong kasing-kasing. Dili ka mahimong tinuod nga sumusunod niya kung gamiton lang nimo siya nga puhunan aron makamot nimo ang personal ningo mga tinguha ug mga damgo sa kinabuhi. Daghan kaayo pod nga gamiton lang si Hesukristo para makapangwarta, para mahimo silang bahandianon. Ginagamit ang mga pagtudlo ni Hesukristo para makamot nila kanang mao nga mga katuyan. Buti pasabot gisambugan na og lain ang ilang mga tinguha ug motibo, no? Diluted na, adulterated na ang ilang mga pangunahuna. Dili ingon ana mga kaigsuonan. Abi ninyo no, ang pagtuo, ang paglutos I should say, maka-purify sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Ang paglutos makatanggal ni atong mga impurities sa atong Christian life. Sama nga ang kalayo makatanggal sa impurities sa usa ka bulawan. Nguna nga ang bulawan ginaagi sa kalayo, pagasunugon siya. Kay through the fire, intense fire, manglutaw katong mga impurities o ang magpabilin katong lunsay nga bulawan. Dalaygo na ngalan ni Hesukristo. Amen. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen. If you confess with your mouth and as you believe in your heart that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Hallelujah. Nangutan natong magbalantay sa prisyohan ngadto kang Apostol Pablo o kang Silas. Diya sila sa bilangguan, gibilanggo sila kay nagsangyaw sila kang Kristo. Anang tungang gabi nagpadala ang Ginoong mga anghel uyog ang bilangguan, nangaabri ang pultahan, nangaabri ang bintana, nangaputol ang ilang mga gapos, bungkag ang ilang mga tanikala, nakabuhi ang tanang mga priso, nalisang ang magbalantay. Sa diyang miingon si Pablo, magbalantay ni aksyon nagkuag espada kay patyon yang kaugalingon kay hibaw naman siya nga mamatay gyud siya kay nakabuhi ang mga priso. Mao man ay balaod sa una kung magbalantay ka og priso niya nakaikyas ang imong gibantayan, ikaw mo ipuli. Mao man sa una. Kung kuha siya ng espada kay iyan na lang unayon ang iyang kaugalingon. Miingon man na Pablo nga ayaw nagbuhata sa imong kaugalingon. Ni ara kami wala mi mo ikyas, perti niyang lisanga. Nahibulong pud siya kinsa man ni mga tanghana nga naabri namang bilangguan di man mulayas. Motong nakapangutana siya. Mga kaigsunan, what shall I do to be saved?
unsa man ang akong pagabuhaton aron ako maluwas. Ang tubag ni Apostol Paul. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Magtuo ikaw kang Ginoong Hesukristo. Ug ikaw mamaluwas, ikaw ug ang imong tibuok panimalay. Kaya mga kaigsunan, walay laing pangalan. Hallelujah! Sa silong sa langit, ato na nang gibasa kanina, Acts chapter 4 verse 12, nga din ang katawhan maluwas, kundili pinaagi lamang sa ngalan ni Jesucristo, nga mao'y gi-appoint sa iyang amahan, manununod sa tanang mga butang, kansang pulong gamhanan, nagdalaw kinabuhi paglaom, nagdalag kalipay o katagbawan. Dalay na ngalan sa Ginoo. Bagang puta, dagang salamat amahan, nga naisgutan namo ang imong pulong, labi nang mahitungod sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo. Nga imong gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, nga gitahasan nimo, nga magaluwas sa tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang sakripisyo dito sa cross. Nga tungod niya na kinahanglan ibalita ngadto sa tibuok kalibutan ang iyang nahimo. Nga mao ang paglukat, pagtubos, pagluwas, pinaagi sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang halad, sa iyang amiling dugo. Salamat, O Lord. Salamat nga ikaw, Ginoong Jesucristo, buhi o gamhanan, wala ikaw kausaban. Kini nga sulat ngadto sa mga Hebreano. Dinhi gisulti, dinhi gi-record nga ikaw walay kausaban. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreanon 13:8. Salamat kayo, dear Lord. Padayon ikaw nga magapabuhat sa among mga kinabuhi. Padayon ka nga magadala sa mga panalangin nga imong gisaad. Padayon ka nga magagamit sa mga katawhan nimo nga magdala sa maong panalangin ngadto sa uban. Aron daghan pa nga mga katawhan nga naa sa kangitngit, mabalhin sa kahayag. Kadtong mga naglunang sa kasalanan, mahawas gikan niini, makadawat og kaluwasan, makasinati og kabag-uhan, og mahimong galamiton ang ilang makinabuhi alang sa paghimaya sa Dios. Salamat Lord sa imong katawhan nga naka-receive nining mao nga pulong karong adlaw. Akong pagampo nga mapasa pud kini nila ngadto sa ilang mga relatives, ngadto sa ilang mga amigo, mga higala. Mapasa nila sa labing daghan pa nga mga tao. Let it be known that Jesus Christ is superior to all things and to everyone for the glory of His Father. Thank you, dear Lord. In Jesus' name, Amen.